नाजरीन, आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार एक नई शख्सियत को लेकर, एक नए इशू को लेकर हिंदुस्तान की अवाम के सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आते हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में एक बदलाव आए और हम हिंदुस्तान को भी बदलें और हम खुद भी बदलें। नाजरीन, आपने देखा पिछले एपिसोड में भी हमने माजिद मेमन साहब से बात की थी। माजिद मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया। आपकी शख्सियत के बारे में सारा हिंदुस्तान जानता है। यू आर ए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी एंड लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। माजिद मेमन साहब, मैं अब आऊँगा वुमेन्स राइट्स की तरफ। जी, आज नंबर ऑफ केसेस, जैसे रुचिका आरुषि केस है, फिर आरुषि केस है, फिर आए दिन यूपी में कई इंसिडेंसेस हुए लास्ट मंथ में जहां पे औरतों के रेप होते हैं और तरह तरह की उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं। तो एक स्पेसिफिकली इतनी ग्लेयरिंग तरीके से और निडर होकर एक इंसान कानून का इतना ज्यादा उल्लंघन और उसको डिसरेस्पेक्ट करने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें भी मैं आपको फिर उसी चीज को दोहराऊंगा कि वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इक्वल्स। अनइक्वल और इक्वल में इक्वालिटी नहीं हो सकती। अब वैसे ही विमेन आर वीकर सेक्स, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सारी दुनिया में कि औरतें हर तरीके से मर्द के मुकाबले में कमज़ोर मानी जाती हैं। दे आर कंसिडर्ड एज फेयर सेक्स, दे आर कंसिडर्ड एज वीकर सेक्स, एंड देयरफॉर वीमेन इनहेरेंटली नीड सम असिस्टेंस टू बिकम इक्वल। अब हिंदुस्तान की 50% आबादी औरतों की, तो यू कांट इग्नोर दैट। 50% लिटरली, इजंट इट? और अब ये जो आपने बात कही कि औरतों के खिलाफ गुनाहों में एक चार्ट बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसकी वजूहत कई हैं जिन पर हम बाकायदा बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और इस पर हमने बार बार इस बात का इसरार किया है कि वी नीड फर्दर टाइटनिंग ऑफ लॉज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन। ये जो जैसे रेप के ऑफेंसेस हैं, मॉलेस्टेशन के ऑफेंसेस हैं, ये इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन है, डाउरी डेथ्स होते हैं, डिमांड ऑफ डाउरी होती हैं, इल ट्रीटमेंट ऑफ वाइव्स होता है, और तमाम जो जिससे जुड़े मामला जिससे कोई मजहब का ताल्लुक। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहला ये कि कानून जो है वो सख्ती से इन लोगों पर, ऐसे गुनाह करने वालों पर अपना हाथ जंगा कर रखे, और साथ ही साथ इसमें डिले नहीं होनी चाहिए। माजिद मेमन साहब, अब हम वहाँ पर आ गए जहाँ पर समाज में बुराई पनपने की जो सेल्स होते हैं और जो वजूहत होते हैं, हमने बहुत बातें अच्छी बातें की। We spoke about judicial the evils of the society. How these evils are creeping into our nice society. How people are getting tainted by this. How the youngsters are being influenced. Maybe it is money power. Maybe it is some ideology. We don't know. हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि what is Naxalism? Is a definition. What is Maoist and what is terrorism? Please tell me slightly to understand what are the reasons. देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि साहब ये कुछ मसाइल जो है ना, नक्सलाइट्स या माओइस्ट के, ये हुकूमत के साथ में disagreement on some issues. You know, they are asking for some rights. The question is whether their demands are legitimate or not needs to be examined in a very open mind. You know, and it needs to be sorted out. If those rights are not within the framework of law, if those rights are illegitimate, if those rights are outside the constitutional provisions, then with a strong foot the government must say that you can't demand. For example, जैसे सिखों ने पंजाब में एक जो गोल्डन टेम्पल में जो तहरीक चलाई थी, वो जैसे वृंदावन वाला, वो चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ना सेपरेटिस्ट जैसे कश्मीर में चल रहा है मामला, या कहीं और हिंदुस्तान में चल रहा है कि हमें एक अपना हिंदुस्तान से अलग, तो वो against the nation, naturally that is against the integrity of the country. Naturally it is not going to be tolerated. It must be firmly dealt with. It must be crushed, as you rightly said. So these are issues which are politically, diplomatically related either within country or outside country. पाकिस्तान का कश्मीर में मुदाखलत करना वगैरह वगैरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। लेकिन दूसरा ये कि टेररिज्म, जैसे आपने तीसरी बात कही कि टेररिज्म का मामला, ये टू रिसॉर्ट टू टेररिज्म to make government agree on certain things or to express your displeasure on certain things happening. With violence. We cannot be reactionist. We don't believe in violent reaction. मगर साहब ये violent reaction क्यों होता है, इस पर सोचने की जरूरत है कि if there is perpetual injustice, it breeds terrorism.
You have to be very careful. Even Naxalism, even everything. देखिए किसी भी आप कोई भी जो मूवमेंट चलता है उस मूवमेंट के पीछे सही या गलत कोई मकसद जरूर होता है. अगर वो मकसद सही है तो बड़ी दुख की बात है, और अगर वो मकसद गलत है तो उसे क्रश करने की ज़रूरत है. उसे क्रश करने में कोताही नहीं होनी चाहिए, इसे लंगर नहीं करना चाहिए. अब देखिए आसाम में होता है क्या क्या, बोडोला फाइट है, नक्सलाइट्स के हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वगैरह में, तमाम जगह और जगहों पर मुल्कों में होता है. और ये कश्मीर के अंदर बाकायदा LTT ये वो तमाम चीज़ों का सिलसिला चलता है. If at all India has to progress, there has to be peace, there has to be non-violence, as Mahatma Gandhi has said. Yes. And this is the first priority. First, please see that there is an atmosphere which is coercive to progress in country. If there is terrorism, there can't be progress. No. Then all your progress, Violence. development, everything goes into back seat. Yeah. You have the first fight against terrorism. ये अल्लाह का शुक्र है कि आज मुल्क में टेररिज्म की गुनाह करने वालों की दुखती नस पर हाथ रख दिया गया है, उसे रोक दिया गया है, और अब पिछले कुछ अरसे से कोई धमाके के वारदात नहीं हो रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी नहीं होंगे, जिससे मुल्क फिर और मुल्क के लोग और मुल्क के हुक्मरान, मुल्क की जुडिशरी, मुल्क के वो तमाम जिम्मेदार लोग जो मुल्क की बहबूद के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं, वो उस तरफ अपना फुल अटेंशन कंसंट्रेशन दे के मुल्क को आगे ले जाएं. वरना हम डाइवर्ट हो जाते हैं. जैसे अभी 26/11 हुआ था मुंबई में, उसने हमारी हिंदुस्तान की तरक्की को, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फिर पीछे ढकेल दिया. बिल्कुल. तो इस किस्म के वारदात से हमें परहेज़ करना चाहिए. इस किस्म के वारदात को रोकने के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए, और साथ ही साथ उन लोगों को जिनके साथ लगातार नाइंसाफ़ी होती है उन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. उन्हें चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो, उनके साथ आप बिल्कुल एनी क्लास, ब्राह्मण भी कहीं पे एनी क्लास ऑफ पीपल, एनी क्लास ऑफ पीपल व्हिच कुड बी आइडेंटिफाइड एज बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ परपेचुअल इनजस्टिस, दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट. Like in Kashmir. Absolutely. And maybe in Orissa, maybe in Assam. Absolutely. So in various parts of the country, now we don't identify, but then the center must see that where is the trouble, where is restlessness, what is the cause of this restlessness. If that cause is illegitimate, crush it, with iron hand. If it is legitimate, examine it and cure it. It's very necessary for the progress of the country. आपकी बातों से एक बहुत ही अहम बात मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबल रोल. आज अगर हम ब्लेम करते रहें एक दूसरे को, पॉलिटिकली ब्लेम करते हैं कि अपीजमेंट आपने जैसा यूज़ किया, या किसी के साथ कुछ इंसाफ करने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, या कोई आदमी जो है इस वजह से उसको नकार दिया जाता है कि क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. हम लोगों को एज ए नेशन, even political parties, they have to rise above all these boundaries of politics and the intricacies and look at Indians as Indians. Correct. अब इस बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे वाजिद मेमन साहब, वापस आएंगे तो कुछ और बातें होंगी. नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम इस दिलचस्प डिस्कशन को कंक्लूसिवली एक क्लाइमेक्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. आप जरूर वापस आइए. नाजरीन आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में, जो आम आदमी में, बड़े आदमी में, छोटे आदमी में, हिंदू में, मुसलमान में, हर एक में एक इंसानी फितरत है. एक होता है बयास, बयास यानी तासुब. आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग, आप मुझे बताएंगे कि बयास के सही माने इसके कुछ. प्लीज टेल मी व्हाट आर द कलर्स ऑफ बयास. नाउ सी, बायस कुड बी ऑन any ground. Bias could be on religious ground, bias could be on economic ground, bias could be on political ground, bias could be on any ground. Bias का मतलब होता है, हम इसे समझने की कोशिश करें, discrimination between two equals. Now आप एक शहरी हैं, आपके मुकाबिल एक दूसरा शहरी है, दोनों शहरियों के हुकूक का बराबरी के साथ में एहतराम करना ये ज़रूरी है. अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन की वजह कुछ भी हो सकती है. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ सुप्रीम कोर्ट says said in a very poetic way, in one expression, that law in its magnanimity treats a mason and a millionaire alike. Beautiful. Now this expression must be understood. कि क्या कहती है हमारी अदालत, हमारा इंसाफ, हमारा कानून क्या कहता है. हमारा कानून ये कहता है कि एक मजदूर
اور ایک کروڑپتی کو قانون برابری کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر ایک مزدور اور ایک ملینئر کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم اکنامک باعث کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مذہبی باعث ہو سکتے ہیں، سیاسی باعث ہو سکتے ہیں، سماجی باعث ہو سکتے ہیں، کلر پہ ہو سکتا ہے، کیسٹ پہ ہو سکتا ہے، ریجن پہ ہو سکتا ہے، anything. You see, bias is undesirable. It has to be done away with. For that, the principle of equality before law must operate. You know, therefore, courts are always on guard. اگر آپ نے جا کے عدالت میں ایک بات کی چیخ پکار کی کہ صاحب دیکھیے میرے ساتھ میں ناانصافی اس لیے ہوئی ہے کہ میرے ساتھ باعث ہوا ہے، میرے ساتھ ایگزیکٹو ڈسکریمنیشن ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں، سامنے والے کو دیا ہے، میرا پروموشن اس لیے رک گیا۔ I am quoting another instance that this man sailing in the same situation has been considered positively, I am considered negatively. The court will ask the authorities, why have you negated, why have you denied this to him? So important. And if the ground shown is not satisfactory to the mind of the court, that such injustice is eliminated by the process of law. یہ اس کو آنکنے کا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے، جب تک کہ کوئی کمپلین نہ کرے، کوئی اپنے آپ سے آ کے یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ یہ انجسٹس ہوا کیونکہ میں ایک کالا آدمی ہوں، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، کیونکہ میں ایک ہندو ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اتفاق نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے میڈیا ہندوستان نے بہت اہم رول ادا کرنا ہے۔ میڈیا جو ہے، میڈیا کا ایکسپوجر جو ہے اس سے آج سبھی ڈرے ہوئے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ کہیں بھی کسی چھوٹے گاؤں میں کہیں ایک ایسا اتیاچار ہو گیا، کہیں ایک ڈینائل آف جسٹس ہو گیا ہے، کہیں ڈسکریمنیشن ہو گیا، تو اس کو وہ لوگ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں الیکٹرانک چینل پہ بہت فاسٹ اسپیڈ میں چلتا ہے، پرنٹ میڈیا سے بھی ہوتا ہے یہ اکثر۔ تو میڈیا اگر اپنا رول ایمانداری کے ساتھ، منصفانہ طریقے کے ساتھ نبھائے، جو مور اور لیس نبھا رہے ہیں وہ لوگ، تو اس صورت میں اس قسم کے ڈپریویشن اور ڈسکریمنیشن جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور ونس دے آر ایکسپوز دین ایون اف دیٹ پرسن از انیبل ٹو گو ٹو کورٹ، the courts are known for taking suo motu notice. That happens. That is also, it is practically happening. That is called judicial activism. Yeah. One wing of our administration of justice is very, very essential and is playing a predominant role in today's society, modern society. And کسی کے ایک پوسٹ کارڈ کے اوپر ایک غریب آدمی جو عدالت میں نہیں جا سکتا، وکیل مقرر نہیں کر سکتا، وہ ایک چیف جسٹس کے نام ایک پوسٹ کارڈ بھیج دیتا ہے، وہ چیف جسٹس کو یا رجسٹرار کو مل جاتا ہے، تو اس پر چیف جسٹس دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں انصاف، فخر کی بات، انصاف کو یہاں چوٹ پہنچی ہے، اس ناانصافی کو دور کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے، تو ایک کنورٹس اٹ انٹو ریٹ پیٹیشن اینڈ دین دی جسٹس از ڈیلیورڈ۔ یہ ہندوستانیوں کے لیے فخر کی مقام ہے ہمارے ملک، اور آپ کی جو بات بتا رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو جوڈیشل سسٹم ہے کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنا اس کو جو ہے ٹچ ہے اس کے اندر کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کیسے راحت پہنچائے۔ دیکھیے اقتدار میں بیٹھے ہوئے سرکار کے لوگوں پر ذمہ داری جو وکٹمس ہیں ان کے تحت بنتی ہے، جو گنہگار ہیں ان کے تحت بنتی ہے، تو ان لوگوں کے تحت بھی اتنی شدید ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ جنہیں معصوموں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر معصوموں کو گرفتار کر کے انہیں قید خانوں میں رکھا جاتا ہے مہینوں اور سالوں، اور اس کے بعد ہماری عدالتیں آخری میں کہتی ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، تو کیا اس سے انصاف ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے انصاف بالکل نہیں ہوتا، مطلق نہیں ہوتا۔ اور ہمارے قانون میں آج بدقسمتی سے یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کو میں نے بار بار دہرایا ہے، اور آپ کے مادھیم سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ لا منسٹر کو بتائیے گا کہ صاحب دیکھیے جب ایک شخص، کمزور شخص، غریب شخص اس طرح شکار ہو جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اسے بڑی ذلیل سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے سماج میں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل رکھنے کے لیے، مقدمے کی پیشی کے لیے، اور الٹیمیٹلی جب جج یہ کہتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، تو صرف پروناؤنسمنٹ آف ہز انسنس ڈز ناٹ ڈیلیور جسٹس، اٹ ڈزنٹ ریزلٹ ان ڈیلیوری آف جسٹس، اٹ ڈزنٹ میٹ اینڈس آف جسٹس، اٹ از of justice. Why I will say, کیونکہ اس کے بعد جج کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے وہ وکیل یا معصوم آدمی کہتا ہے کورٹ سے کہ صاحب مجھے آپ معصوم کہتے ہیں تو میرا کیا جب میں اتنے دن اندر رہا یا میں نے اتنی ذلت برداشت کی اور نقصان اٹھایا، تو عدالت کہتی ہے کہ آپ ان کے خلاف دعویٰ کریں۔ وہ شخص پہلے ہی اتنا ٹوٹ چکا ہے، اتنا ختم ہو چکا ہے کہ اس کے پاس نہ ریسورسز ہے، نہ وقت ہے، نہ مینٹیلٹی ہے کہ وہ دوبارہ کورٹ میں جا کے کوئی دعویٰ کرے۔ یہاں ضروری ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ عدالت اور سسٹم بذات خود اس کا مداوع کرے، اور اس لیے ججمنٹ میں یہ پروویژن ہونا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ when it is found that this man was wrongly booked
for one reason or the other, then it must be probed, and those who are responsible for his wrong booking must be penalized with that judgment itself. माजिद मेमन साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. नाजरीन, आप लौट कर आइए, हम ये दिलचस्प मुलाकात और दिलचस्प बात को जारी रखेंगे. आप कहीं जाइएगा नहीं. नाजरीन, आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में. माजिद मेमन साहब, अब हम जस्टिस डिलेड की काफ़ी बात की. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. इंडियन जुडिशरी में जो फैसले डिले हो जाते हैं, इतना डिले होने के बाद 18 साल 20 साल, तो लोगों का, आवाम का, हिंदुस्तान की 120 करोड़ आबादी जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब ये वॉच कर रहे हैं. ये जजमेंट डिले हो रहा है. तो ये डिले होने से कितनी ज़्यादा जो है मायूब बात है जुडिशरी के अंदर फेथ लोगों का. देखिए, आपने जो बात मेरे सामने अभी रखी उसके दो पहलू हैं. एक तरफ तो आपने इंसाफ की ताख़ीर की बात की है, विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड मोर पर्टिकुलरली ऑल पुअर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, फेथ एटसेट्रा. दूसरी बात, आपने सिख और मुसलमानों का हवाला देते हुए क्रिश्चियंस के साथ भी इस तरह के अत्याचार हुए हैं. मिशनरीज़ के कई जला दिए गए, कई बहुत कुछ हुआ. तो ये दैट इज़ द इशू इज रिलेटिंग टू माइनॉरिटीज़. अब मैं आपको इन सवाल के दो जवाब होंगे. अगर मैं माइनॉरिटी के ताल्लुक से कहना चाहूँगा तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि सारी दुनिया का एक यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल ऐसा है कि न सिर्फ इंसानों में बल्कि दरिंदों, परिंदों, जानवरों, हर चीज़ में कि मेजॉरिटी टेंड्स टू ऑलवेज ओवर पावर माइनॉरिटी. ये हमेशा है, माइनॉरिटी को हमेशा से दबाने की कोशिशें होती हैं. एक नेचुरल कोर्स है, नेचुरल फिनोमिना, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते. जब अगर हमें हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस बात का इल्म है कि हम माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी लेकर साथ में हिंदुस्तान की तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं, तो हमें माइनॉरिटीज़ का मखसूस तरीके से एहतराम करना होगा. If you want to be equal to them, you see they are already unequals because they are minorities. So if you are unequal inherently by nature of your being in minority, then you need special protection. Please try to see if you want to strike a balance. तो देखना होगा कि जहाँ पहले से कमज़ोर है उसको तो बराबरी में लाना ही होगा. अब दो कमीशन, जैसा आपने कहा कि सचर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्टें जो बाकायदा बड़ी स्टडी के साथ में, बहुत गहराई के साथ में स्टैटिस्टिक्स मुहैया करवाने के बाद उन्होंने इस फैसले पर एक अपना फैसला दिया है. काबिल जजेस हैं दोनों, और दोनों हिंदू जजेस हैं, मुसलमान जज नहीं. उन्होंने ये कहा कि मुसलमान कौम जो है वो पसमानदा है इसलिए कि वो पीछे छूट गई है तालीम की कमी की वजह से, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से, और उन्हें आगे लाना बहुत ज़रूरी है. अगर वाकई में हमारे दिल में हिंदुस्तान की कामयाबी, हिंदुस्तान की तरक्की का ख्याल है, तो हम 17, 18, 20 करोड़ मुसलमानों को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा सकते. तो इसलिए हमें सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, वो उनकी जो इनहेरेंट वीकनेसेस हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी, उसको पहले इंसेंटिव देना होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Unless you give them that incentive or a helping hand, they will not come as equals. How do you define incentive? Incentive in the sense, उनकी तरफ आप तवज्जो दें, उनकी तालीमी बैकवर्डनेस की वजूहात क्या हैं उसे मालूम करें, उसे दूर करें. वो क्रिश्चियंस हों, वो सिख हों, वो मुस्लिम हों, वो जैन हों, वो बौद्ध हों, जो भी हों, माइनॉरिटीज़ से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उन लोगों की तरफ आपकी स्पेशल तवज्जो जो है. माइनॉरिटी कमीशन का निर्माण होता है मगर बदकिस्मती से काम बहुत कम होता है, कुछ होता नहीं तसल्ली बख्श. तो उन लोगों को पहले तो आप इक्वल लाइए. देखिए, अगर हिंदुस्तान के 7 में से एक मुसलमान है, 6 और लोग हैं, हिंदू हैं 5 और एक और हैं, एक मुसलमान है, हर 7 में से, तो एक 7वें आदमी को पीछे छोड़कर आप आगे नहीं जा पाएंगे ना. नामुमकिन है आपके लिए. और जब एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर हिंदुस्तान में स्टडी करते हैं, UNO के लोग हैं, कई लोग हैं, आते हैं बाकायदा, और रेगुलरली सिलसिला चलता है, आज भी चल रहा है. नोट लिखते हैं, वो लोग आके सब चीज़ें नोट करते हैं. वो देखते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की के रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं. उसमें एक अहम रुकावट ये है कि कुछ माइनॉरिटी की बड़ी तादाद के लोग जो हैं वो मुल्क को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं. उन्हें आगे लाने की ज़रूरत है. उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखना पड़ता है. तो ये कब तक हम पीछे मुड़कर देखेंगे? मेजॉरिटी के लोग और हिंदुस्तान जैसे हम कहते हैं एक अजीम मुल्क. माजिद मेमन साहब, हमने इस बात को आपके साथ जो जुडिशल सिस्टम एंड द निटिग्रिटीज ऑफ इंडियन नेशन एंड लोगों की हमांगी और सारी जो बातें की हैं, इन सब के अंदर से आपसे एक आखिरी मेरा सवाल है, आने वाले दौर में
ہندوستان کو، ہندوستان کے عوام کو، ہندو مسلمانوں کی یونٹی کو اور ہندوستان کی ترقی کو آنے والے 10 اور 20 سال میں آپ کیسے دیکھنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ بہت ہی نچوڑ ہے سارے ڈسکشن کا کہ ہم ہندوستان کو ایک نہایت ہی کامیاب اور ترقی یافتہ اور پاورفل ملک دیکھ رہے ہیں، جس دشا میں ہندوستان چل رہا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کو کسی طرح سے بھی ہم ٹھیک کر لیں. ہمارا ملک ہے، مگر ہمارا ملک، ہمارا سماج اور ہمارا کردار اس میں، مسلمان کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ ہم تمام مسلمانوں کو یکجٹ ہو کر اپنے گزشتہ جو بھی شکایتیں ہیں وغیرہ ان کو تھوڑا سا سوجھ بوجھ اور سمجھ کے ساتھ، ہمیں اب بھی اس طرح سے غیر اطمینانی کا ایک کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارا قانون پہ ہمارا پورا اعتماد ہے اور ہمارے پاس آج بھی ہندوستان میں اس قدر شاندار ججز ہیں. میں آپ کو شری کرشنا، سچا، رنگناتھ مشرا، اس طرح کے درجنوں نام گنوا سکتا ہوں. ہم کو ایجوکیشن کا سہارا لینا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھداری، سوجھ بوجھ کے ساتھ اور سنجیدگی اور پختگی کے ساتھ ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا کر انہیں سیاسی سماجی شعور دلانا ہے، ہر فیلڈ اور میں تعلیمی اور ساتھ ہی ساتھ قانونی بھی شعور ان کو دلانا ہے، اور احترام انہیں کس طرح سے آئین کا کرنا ہے اس کی تعلیم دینی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کا بھی آنے والے دنوں میں ہندوستان کی تعمیر میں ایک اہم رول ہوگا اور وہ اسے کامیابی کے ساتھ نبھائیں گے. آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی، آپ کا بڑا شکریہ ماجد میمن صاحب. آپ ہمارے پروگرام میں ہم بدلیں گے دیش پلے گا اس پروگرام میں آئے. ناظرین، آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ماجد میمن صاحب نے کچھ ایسی اچھی تجویزیں دی ہیں جو ہمارے ہندوستان کے اندر ایک صحیح لہر اور صحیح بدلاؤ لانے کے لیے کارگر رہیں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پھر ہمارے اس پروگرام کو نیکسٹ جو ایپیسوڈ رہے گا اس میں ایک نیا سبجیکٹ لے کے ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام کو سکسیسفل بنانے میں آپ کا بہت بڑا یوگدان اور آپ کا کنٹریبیوشن ہے. آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان آباد رہے، ہر ہندوستانی جو ہے کامیاب رہے. جے ہند.